Ito na pala, okay lang. Meron na tayo eh. Continue. Hey! Hey! Ay, grabe pa! Grabe yun ah! Wala pa nakakasalo dun. Yun! Grabe! May aso dyan. Joke lang. Ikaw, taga ko ng bola. Ah! Ay, sayang. Ganda yun, kung pumasok yun. Reserve. Hey! Uy! Nanihirapan, nanihirapan. Out! Out. Referee ako eh. Second serve, second serve. Yun. Hey!
Nice! Wow! Ano ko backflip si Ayla eh. Yun! Stop! Ah! Ayan! Malo eh. Uy! Hang! Teka lang, sige. Asa bag? Second serve. Dad, ilan mo dyan? Wala nga pumuntang bola eh. Yun! Sayang, nandun na ako. Bakit kasi pinag-type ko sa mga pinag-type? Out! Second serve. Minus, Mire. Uy, galing, ano? Uy! Out.
Thank you.